Yo, what's up mga ka-warriors? Magluto tag pork sisig. So una na kong gibuhat mga ka-warriors is akong gilapuan pero walang mabidyuhan. Sunod maghiwa ta sa itong mga lamaserns pero ramang paspason ng video para dali ra mahuman. Sibuyas bombay og siling nga espada lang maura ni atong gikinahanglan. Unya dala siya ba pud ni pastilan. Dayon napilan lang sa nato og siling labuyo para maghatag og extra hot flavor. Red and white onions dapat aron nindot ang mixture. Unya di ara mas dabis ni siya og sagulan nato og atay sa manok. Kuha din na siyang gidugmok, timplahan og suka, limonsito og mayonnaise. Mas lami pag yun na siya og nay patis. Dayon ni isagol sa sisig. Og anhi nga punto magtimpla tag bitsin, asin, asukal, toyo. Og siyempre ang pinaka-espesyal ang Knorr seasoning. Dayong buo sa mga lamaserns. Og mix og tarong para ang lasa mabalance. Sus, dabis sa bagid kaayo ni pangpulutan. Anhi nga punto guys, pwede na siya kanon. Pero mas lami gyud og atong lutoon. Butangan og oil dayon butter. Maubaya pud ni ang kanonon sa mga bitter. Veteran sa mga pulutan ba? Sus, naong rabanig pulutan ng katanaw. Bitaw, joke ra. Kay niabot maganing dapita. Pwede ba kunin yung mga yo og suporta? Bisan likes or comment lang. Goods na. Salamat kayo og nahuma na gyud ta. Anhing dapita, pwede ra na siya nimo butangan og itlog o pwede ra pog dili na. Kay nahuma naman, mga onday ta mga ka-warriors. Sus, lami ra gyud kaayo ni samot og palitan og red horse. Agoy!